Comme il est fait là maintenant. Segu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo dalewale ni ite chefe nyani Lamine. Bon parce que ako ite se katimi aka kata biya. Ku na ka do ala lu kono ka do wuke. Bon ande du mena bi wole te karazandu. Vraiment jama ko dona débordé ale. Ka jama wara ka sa dama. Du kono moyna nisodia kasa wa kasa dama ay sangren lete ni ay ratumbe la sanga ay natani ko yeta kata do ko yaso kono nyala kilen masana maye kunu vraiment oni sondia baté donc e bonu se bawle chamani kana du atodi bi daloya kana itri chefo donc ye foli dayan fladi slamauma kaba ka do kainya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Sallallahu alaihi Kama wasallam. sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والكاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibaye na mo we ka sura tu kala wate sura tu fatu mo ka ma ko daminale kaba ka mo ko la banle bono le wala Allahu akbar. alhamdulillah rabbil alamin bono doye yo fo mo wuye jona bono doye to fo mo wuye jona sura tu fatu wuye ko balele dala dayerele abe fala ko portu dabe fermé bengi la to minga wole la kirele ka portu dalaka do dunya here dunya girma fa e shola ala to bonomu kono ulu dalaka kile wole salatu fatu wole alhamdulillah rabbil alamin wole jibonda ni ko ni ngata yi ka krosi eda to a giri a bazi ni dia la salatu fatu wala o koro o nyaaye mo de tala wala wura mina akere ala di mo be ma alhamdulillah rabbil alamin anzo wani an sodiani ala ma do dan ka abla wa kono ana bedana ka be bi ta yoro lo ka yoro do kel fadola ala na nuta si yoro be na yoro mi mawlo wala lagine du mo ndo ko bela prefecture lewe su prefecture Karala district Kangoro mona Kangoro mashola mo be melefe yalo jere woro ya we boyoro kanule mo shama lubi uwe fi ayere ma amma ko tay boyoro la jere woro ya we boyoro kanule sinon pourquoi pas ndese ka jema Côte d'Ivoire kana ku beka ya luyembo ya Abidjan luyembo denani luyembo madinani luyembo ma ngere kani biu alani aya do wulo dalwa ya terrain yembo ya ngere kani terrain alani aya do wulo pourquoi pas atodi Abidjan terrain fana mbo ye ngere kani terrain pourquoi pas de ce cas nationalité ni ngere la ka ke ivoirien ne ka jere ma ivoire pourquoi de ce cas mais ça kala mo ba de mu le Amerique ay Europe jamanaro ana yeze bele ni na ka si ka ya di na te pourquoi de ce cas jema Côte d'Ivoire se ba ni ngere men de na oke ne fabara la dinye ne sula dinye mi na jere woro ya présenter la ko la jina kale ko Kangoro kale ko bela kale da jere woro ya présentement le wala di nenye ne wala fe ala na ya do jabilo ado magoyana iwari mi baya
kata zoro kangoro kana foro paki inyonga kadima otese kadese ivario mi baya kata kangoro kana foro paki kadima ote bakondela yorobe ma ke ba dola bonani alhamdulillah rabbil alamin do jabi firite ni kadwo jabi nanu ye te firila ma paracetamol ni kungoro di mo kimina ebe paracetamol o kise flala kununa ala de fa wa do wulo na la ka jabi ma jani miti dana yallo yere ma ga fo na flamina kunani a e delka do jabi yetene do we kinye i nai jabila yere yallo na nasi jabila yere yallo wasira kama anye bela ka fo no fola na foli titriye gelule wala tonde wala tawidu dinillah atonde omuli ko war kono na foli anye atonde omuli lagine na foli anye atonde omuli liberia na foli anye kabe badinyan islama ya foli ma dalu medela ala tira muhammad sallallahu alaihi wasallam kilana naminga sama simili mtune ya anye aba yata kilana naminga abaka de sidiki alu kadi ko ha biya alu kadi ya chelama umar ibn katabi akadi ya chelama usman ibn afana akadi ya chelama badara aliyu ukadi ya chelama wa sallallahu alaihi wasallam wajela ko mo we soyima unu we dinye se baya shia me mona birbiri banane le ko folani adama de data se ba mano bi ka ko de bura mena menani ni ko foni nyani wule kadi dire so bal kamo ba kanu agbe ya no kafa beto gbe ya ma kama kanga unna paye na chira mama du sallallahu alaihi wasallam kana bonda mina amma kila ye bonla ko bi mama du ko bando bi kafiri we limaniya wa fato bi mama du ka gu we limaniya watena bo bitalo afa mu we limaniya watena bo bitalo juuna no la takeli la du isi bondala وبان متو يا حسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم هيا وجي كسي هيا كونو نالا وجي ني ولون الله يا ina wolo la bere muna du makaran kala aya je karama ko ana tetula abo katoro ya kama so aye ko ana sekre ule karama ko ana godo nyale wi nyana yasi haya kono jini kila mama ni maulo sallallahu alaihi wasallam aruke ko chaba mi bonla chaba na ayere na madina shi ala ama ko sura ta Allah ala ka chila protéger chila yere malo ayere protéger ni nyaminga kafiru malo chila protéger ni nyaminga chila fe mo malo ka ko chila na pasila nyamile be hakiti be la ta ko bile mama ni ko ba ala bien atoma Allah yasi aya kono kata yasi sarala kasi aya kono la ko bale wolo ko we ko bale lon la wuya buma we ko balil wasira kama ande tala siruta siraoka ala na anga lon la sirula danda anya se kana nyelo tebbe ke sirula ande talos ate sirai abakari siriki afo mutu kawe to madina tama bere ya be na chebe gbe sokono abe du ya be kana kan be fire for ala be hayala ji kwebo pa be dinye pana to do na kwebo mo baba ni la madina kata tole abakari sirika bagazi priye umar ibn katabi ka bagazi priye usman ibn affan ka bagazi priye badra ali ka bagazi priye bitatole lo mi ko mata to kai bimo abe do na ko adi aya fe na kabu ya areti me o makeche ba mu tare ay kato mo ba de mena ko madina kata madina sirike kana makazi fa na kana o di ama siko kata wo makasimina lola na nala chede ndena butu mama ndiko me lola na nala woli ji na nala ala fana ninga abbeso atanoro mo loli bere lola bere ala kaso atanoro mo la kanu ba ukadama ukala sala ala salati woli ji me wila ala o fana sota noro mo la woli ji te mo kila jawdi ani nasara u campagne ke bawu masaya nyini na ule mo ukila kama usawalila kama ukiadala kama ukiuyala ta jamala shay me woli ji tafa mosi e konna ala le woli ji fe mo ulla batu ba udila ama
alu yɛrɛ ya ma fɛ jama min ne kɔ bi n'a tɛ sɔrɔ ko walile di la mɔgɔw ma k'a ye k'i fɛ komi masaya ɲini na o masaya ɲini na wali la tɛmɛ jama min ne kɔ bi mɔgɔ tɛ o bɛ wali sɔrɔ a tɛ k'a wali la a ye segu kɛra ɲɔgɔn fɛ ala waliji ba usaz macimba ke ala diana mo ba me majine kɛra ɲɔgɔn mo wa jika mi dara yuru tɔn no bi ka cɛ min supporter ka ala bato ka baraka ɲini ka lohoro ma ɲini faragwela farafina dunya bele ka mo ko ala waliji ko ali ne mini usaz samasi macimba ke ambe ya jole ala bato bo ale lohoro ma ta bo adole ne ngal nya sabalike ne bola marok kana mawudu ka fe ka mo se ka baraka ɲini wala mo nyuma ba ala be woso jama la jama yo makala bato ikamuli ala mola bato la ata ala mola bato la aye ala tira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aye chilale la bato la ado te chilala bato la aye ala la bato la ala kabda sutara e mamo wiye grupu wiye o ansarudin ay dara mi malila ni wata mo ansarudin wo jama kulu le di dunia abe dunia na me jama na keme jama na bisaba alikom abe jama na mimina ado we sabati kase sabati damo dotro so le loabo ka dese luwe loabo ka dese kari société be la boabo ka dese ko batte ansarudino amani jaba misri be lo ka dese aya association abe sabati kase sabati ko damo me wo mo susu ulu ko le ko aidara ansarudino mo le mol a cew amuso ulu wasere la alhamdulillah rabbil alamin nala kana nu fana na wuli woro kadne ta jama kriye koro ala mulo kata kadimo ulu su wala umaru ulu tere wala umaru ute sunola nabu kala taala madio do mabi ana matola la nabu kala ta makabari kabay ana nabu kala jabe amendela awe ala ibarika awe mi kuma kan menata awe na tezu ne e wono yala Allahu akbar wallahi billahi abu kali ya awe ni ikuma kamne e na tezu ne no yala ni awe kama awe ibarika kama tola maiba maali ni nda musulo nda diolo kama tola wo mi we keta windi di no mo wo awe sha wasala yala bro na foli jona e sola tawidi di no mu na muso belema doko itawidi din abija tawidi din bambala tawidi din lagina tawidi din na foli abe amone nyoma sola ala lefi nena ne ngwa mo ala kekelene ngwa mo te joko dabla amo mo banaju ya dabla amo kolombi u dabla amo mo jedi ala ma mo ala kekelene amo saraka bo mo jerelo mo ka dun ko to saraka bo amo to ala fe amo badinyadi amo singidia ala tenema ko amo u dabla ko umra jara ya amo u ke amo ju ya kere nena ne woke wande yale alu ne mtu na la ke wande ya noro na do na jusu kuno alu fana ngadinya ko teme da asramini o mi tunyalele anda ko ubla ne ngoro ala nguye dinya mo ata ngo mini ala taala ba ali jena ma ka we ka mo ya nimi na lo ko malo ala bo kala fefe de la Facebook sans fait na folie abe dunya kono bi mo mi jubila o fangale warani na folie jubi bo abe paragala farafina nimbe ka toro yalo na wula fe do wumini ka ke sabule ka wulu bo toro yalo ni mi melo ko malo ala bo kala mo ba de wuya faragwe jamanalo aseni do we si se besoro do ma si se besoro ba si se be do bolo ba de te ka soro ka la tinya ka beta sono ya ni mi baraka ala bo kala do we beta abe ba ko tela abe ta janga lo damina ka la dinya ka ke na ya dabbe ma ala bo kala abe bera e fe na abe da ha mi bera kabe noya nimi nyame barakalo ala mo kala ka juso la ji nimi nyame barakalo ala mo kala re ka sheku ngo ilo jakanu ye kilo akanu ye kilo ka garo potiki ma akanu yere akanu ala koso akanu ne wolo ne neti mase bomu na yaba nyambo dola mona lele foto e wallahi nyambo dola mona lele foto e si bola godi foto e no aha ate doko ikunu ate doko ikunu no kani yoko balil aha fana la fa ko do we jabe ma ko sobe ali mo ya ma fo di we na la ya wallahi ya lo ko e bi an ka do ndo mo ya la tanu ka la barika bo anda fa ala di moma ahe ya bo ala di moma sama zina doka wa te lo ka ina kana ruwa ne u kana sama si mashi amola kaka ita sunaka naam ka ulu burele
aha photo aha na kono le bia ala woli jido la kono bia la aha na ba ngo sama zingo ko yuta ngo ruani ya fulali inyonga o ay kerele likaw e ka sheku mina batola yi wata mouvement le lo ele se budola batola se bugo ya mouvement ima wata na leo Allah wata na guleo kaya ale woli jibo zon le ko de dona kana gbelo kana yara kama shang gbelo lo aga hitene da sheku lele da sheku lele atodi mafe mata musokoro ba nyima me na nasona na sheku leo Allah aha moy sema lohoro mala alohoro makala la moka ala boka ikambe afefe ngo ni mabia ko natama akanu ye sabati ida ni wokaba dafile lo akami minginye ala bina fada meni kani masabati ni limeni ya masabati akoni ngato minu di mai na o zo me no ngato keziola do wulo mini inafa fakanu le sabati ila kama chede mo we na mi yele wallahi mo we na mi yele wallahi la umaru le lo ni mi kanu le présenter la wallahi he ya bule fana nini mo ya di alama ka fa mala dinya ka sila ma be so la di ala bo kala mo usazi sama si fola ka le ko war ka mo befo ka mo ba de sila ma befo ka ko war che befo ka mo so befo mo dal wale ni mo sini yabi kan nyo che barala de ni barala dala ka hina na sini inshallah ka boy fo mula kana mo be do abija sini ni ala tiye le zeza le ka okata abija mo be bo atodi so do karazandu motani ye jama ko sube o kani ko balele kamo mo yorobe ka yembe mo beta o barebe noya mo be na do ko kana foli kay kasira bo kana model waleni wona ni sira ngani nyo bara simi so ma na kaji ala ye mo be na do abija mo abija ngabe fola ay lo be kamo makono foli ye benye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Elad Umar Farouk Kone ambassadeur de la paix kafara kawarala. Voilà, c'était l'intervention de notre guide spirituel, le Cheikh Oumar Farouk Kone, le nouveau ambassadeur de paix depuis Kangoro, qui vient pour des visites de courtoisie à Daloa chez un jeune dénommé Lamine qui a fait des tours à Kangoro pour bénéficier des œuvres de notre grand érudit, le Cheikh Oumar Farouk Kone. De passage pour Abidjan, il vient pour passer la nuit à la résidence de notre frère Lamine. Donc, c'était l'intervention de notre grand érudit, le Cheikh Oumar Farouk Kone. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.